further biblical discussion. Let the gospel of Jesus Christ becomes a burning fire in your heart. Word on fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacuran Closas. Word on fire. Sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, our benefactors, to the supporters, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga pabor grasya, ibu-bu mo ngadto kadila, Amahan, for their loyalty and sincerity in helping your ministry on this earth. Father, I pray for our government officials. Guide them. The San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Ball Cable TV Valencia, our ongoing expansions of this network. Bless our management, Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Advocacy to the less fortunate. Advocacy to our environment. Advocacy for the progress and prosperity of all your people on this earth. Bless Altia Vicenter, my loved ones, Almantia, and the rest of my family members. Father, bless the wishes of love. Bless our viewers and listeners right now. Nagsalog anniversaries, birthday celebrants, nawadaan sa pagtugpaglamlig una. In Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, problems, pains, troubles, sin, anxieties, labi na mga sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa tayo sa paga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please repair, restore, touch us, heal us in Jesus Christ's name. Vini Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, San Miguel Arcangel, uban ni San Juan de Dios, Pula Anthony, all saints, brothers, blessed, our relatives in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 9, 57 ngadto og 62. Ang mga mosulod unta kang Hesus. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga mingon kang Hesus, "Mosulod ako, kadi mo bisan asa ka moadto." Si Jesus mingon kadiya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapaulayan ang anak sa tao." Ug mingon siya sa laing tao, "Sulod ka nako." Apan mingon ang tao, "Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios." May laing tao sab nga miingon, "Musunod ako kanimo, Ginoo, apan tugod di una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong panay." Si Jesus mingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios." Today we are remembering Saint Jerome, priest and doctor of our church. So Saint Jerome, the greatest translator of the Bible, was born in Dalmatia
in the year 340. He was baptized in Rome at the age of 18 and studied grammar under pagan tutors. Then one time, God appeared to him when he was sick. He saw himself before the judgment seat of Christ, and he was asked by Christ, mingon siya, "Who are you?" According to Jerome, "I am a Christian." But Jesus said to him, "You are a liar. You are a Ciceronian. For where your treasure is, there is your heart too." Thereafter, he devoted his life to the service of Christ. After spending a few years as a hermit in the Syrian desert, he was ordained priest and was commissioned by Pope Damasus to translate the Bible, the Old Testament, from Hebrew to Latin. Therefore, kini si Saint Jerome mauni ang usas pinakangilngig kay scholar. In fact, ang iyang mga sulat nga gihubad usab, gi-revise, gipalawman sa mga dagang biblical scholars, niya sa ako makamot ang Saint Jerome Biblical Commentary. Mauni usas akong gibasihan. Siya mao ang original nga author ni ana. Kay gitagaan siya og talagsaon nga kaalam sa grammar. He was a linguistic. He knew how to translate Greek, Hebrew, Latin. Kay baw siya na gasas Ginoo ngadto sa iya and use it in translating our scriptures aron makasabota. Kay kining English o Latin dunay dako nga similarities. Ang point nako, ang legacy ni Saint Jerome tungod niya kasabot sa Biblia, nahubad ang Biblia. Klaro ang naas Biblia, usa sa kapari, doctor of our Roman faith. Muna kunwa si Jerome until this time mahimutang mga ignorante. Muna gingon, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Kuwa kay kabangkaagan sa Eskriptura, kuwa sa kay kabangkaagas Ginoo. Ang legacy ngayong gibilin, di lang Biblia kundi usa siya ka tao ngang iyang interes ang uban malamdagan, makasabot, magiyahan, and we are born to become like that on this earth. We are here aron mugiya, mutabang, arang tao mahayagan o magakaplag sa kamatuuran. Saint Jerome, please do prayers for more wisdom, fire, courage, and please help us to become like you. Ngay mong gigamit imong kaugalingon for the glory of God and for the sake of the people on this earth. In Jesus' name, Amen. Thank you for your loyalty and sincerity to our ministry, for your supports, helps to our ministry. Pagpalain kayo ng Diyos for doing that. My dear beloved benefactors, silent givers, the people who are working behind of this ministry, ang Ginoo magabayad sa inyo ha, magapanalangin sa inyo ha. O if you want my different talks, episodes through DVD copies, please grab your order and please order this book, 25 Inspiration Sites to Make Your Soul Incredible. Kamulo na o layout kining mong libro karon aron nga makaproduce ta og mas daghan, mas nindot, mas durable nga libro aron nga makatabang ta sa inyong espirituhanon nga paginahanglan.
Alang sa inyong mga appointments with me, kung gusto mo mag-istorya, i-appoint lang sa kuha. Kay dagaman tang schedules everyday, busy man ta. O sa inyong mga different prayer request, clarifications, concerns, if you want to help this ministry, or else if you want to join the retreat of the Wishes of Love, if you want to help our coming outreach and feeding program, call or text 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Ms. and Mrs. Arlen Erabon of Duero, Pagpalain. Torinora Galbi with Angel. Galbi, thank you sa gift. Like sa mga Andrade, thank you also. Brin Mill, ni Tay Mill o ginang Irene. Do prayers na sa imo sawang o ba ni Agaw Chupi sa Giwang. Uban sa itong business partner, kumaring Mildred, iyang natasyag abon. Products are available at Altia Business Center. Kumaring Injing, taga-Ginsularan, pagpalain kayong lahat, taga-anda na fortunate uban sa mga tan. Please do prayers to Madam DC Valderrama. She needs prayers at this very hour. Ang in charge sa Lagkaw Food House. Mga custodies, welcome home. Mga taga-ubay, pagpalain kayo, tanan nagpatingog dia, mga Bulis Marchelos, taga-Alicia, mga Cafe, mga Flores, Kuri, the people of Alicia, my beloved hometown, ang yuta nga akong natawhan, hagna yuta ni sa akong katigulangan. In Garcia, mga kagampang dia, mga Ubahib Mukoy, kumaring Narsing pagpalain, Sister Joy Galintis pagpalain, nay Bobby, mga luog sa luma dia pagpalain, kumaring Lukring, how are you? Uban ni BC, uban ni Ikit, uban ni Ilje, and the rest of the people in Garcia. In Valencia, pagpalain ka ng Diyos, our new viewers in Valencia going to Dimiao, to Lila, and our neighboring provinces who are always following this ministry in Mabini, Bohol. Thank you so much for always following this ministry. Kandiay, mga Kastulo, mga Romao, mga Kunyado, pagpalain. Taylimon, how are you? Uban ni Luz, Asibis, uban sang anak from other country, niya, aron magsaulog sa Fista. Troidos Merspins, thank you for the assistance. Salamat ninyo. O sa tanang mga kaigsoon na nato sa palibot na nagsaulog sa bag-o palang Fista, congratulations ninyo. Uban sa atong talorong patikura, Monsignor Reyes, Mons Hubak, Father Budes, and Father Lumakang. Og sa tanang mga mitabang, congratulations to each one of us, pinakadindot nga Fista. It's amazing, nindot kayo. Then, by the way, before we proceed, I would like to remind the public ng Altia Business Center, usa sa pinaka lowest o prices sa mga items kasagaran sa religious o groceries. Mo nang please try, usa ta sa mga barato. We're doing this aron nga makatabang ta sa katilingban. Ano lang, sa ginagmayng pamaagi. Mo nang barato nga atong tinda, mura na sa tindahan ni Sister Biblic Sunis. This public market o Gromchik Dry Goods, kumusta? Marubalukan, mo ni mga tao where the words of God are exposed every day. Tanang nagpatingog, tay Tony Madira pagpalain, I saw you this morning. Tay Tiko Galabo, thank you. Dongbins of Tero and Crisons uban ni Chacha. Ako magitimbaya sanglit, human magpista. Malipayon man ta. Unang thank you, pagpalain kayo, tanag patingog og radyo TV, nagsunod sa internet, sa Facebook. Please follow my Facebook. Click the word follow, kaya di naman mo pwede makig-friends ako tungod kaya napuno ang atong Facebook. Unang please like my fan page or follow mo sa Facebook. Click followed, automatic friends na ta.
Okay? Tell your friends in somewhere. Munang tanan nga nagsunod, nagampo, very warriors, benefactors, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. In Jesus Christ's name. Amen. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa mga musulod unta kang Jesus Christ. The word unta means willing but wala mo padayon. They never continued in following Jesus Christ. Kining tulo, buot untang musunod, yung na ni Kristo ang una, lisod kayo musunod kay ako'y balay, may paimilo, kanay taguanan, ang nagstao, way paulay, lisod. Ang prueba ni ini sa Mark 3:20, Mark 6:31, wag islay oras pagpangaon. Ya, diing balay sila magsulod, dili pagid ilaha kundi sa mga tao. Mao nang following Jesus Christ during his time was not easy. Ug mao ni ang gisulti ni Kristo ngadto sa buot mosunod. Tungod kay si Kristo dili mosulti og sugar-coated statements, but the nature of Jesus Christ, he spoke the truth. Kay John 32, truth sets you free. Ang kamatuoran maghatag nimo og kagawasan. Muna yung giingnan ng mga tao about his status in life, about his residency, about his permanent address. He told this person he had no permanent address. Bisag asa padulong. When the person heard about this truth, according to many biblical scholars, this person was discouraged. Kining maong tao, wa nimo padayon, kay abi maniyag sayon, abi maniyag okay, abi maniya og nindot, kay uban gud ni Kristo. Kita bitaw di man ta ganahan mauban sa taong way siguro. It is our nature. Gusto ta mo kuyog, mo tanang babae mo kuyog sa laki nga nagtuo siya. Kining maong lalaki makabuhi sa yaha, makapakaon, makaprovide sa tanan niyang gikinanglan, muna mo kuyog bisag asa, ug asa manginabuhi, asa ipadpad. Pero galig ang babae nagtanaw sa laking wa ni klaro, magpanagana, magduwa-duwa, magdoubts, muna di mo dayon, kalit nagpakigbulag, kay di pa si andam, kay wa say kasiguruan. You know what? My analysis to this person, why? Wa siya mopadayog sunod ni Kristo. Tungod kay kining mga tao was living in a comfortable life, in his comfort zone. Then di niya ma-imagine what kind of life iyang pagasudlan, iyang pag-apilan, way balay, way saktong address, bisag asla padulong, way paulay. Muna na kumpara ni ining mga tao, nga siya ayahay, nindot iyang pagkabutang niya mosunod sang Kristo. He said, no way, never, I will not do that. Meaning, this person chose to have a comfortable life instead to have Jesus Christ in his life. Take note, once you are opted to submit your individual life to the living God, there is a price na ay gitawag nato og angay isakripisyo, na ay dako nga decision making imong imuon sa imong kinabuhi. Ngano, like in my case, kung tanawon ninyo kining atong gibuhat, dili man ni ordinary.
tungod kay pribileyo ning gihatag sa Ginoo akoa nga makawali sa ebanghelyo everyday isip usa ka lay dili ordain privilege ni opportunity and I know God entrusted me this privilege, this assignment tungod kay dako siyang salig nga ako ning himuon. That's why I am having my daily broadcast because I heard this voice yun sa Edsel pagwali deep inside in my heart. Anyway, amo ra na sa Ginoo. Beginning the time naibuong ko anong ganahan ko magwali everyday. Bisag unsa kalisod ang gospel, di lalim magwali. Di lalim magtuon mamalandong sa ebanghelyo. This is the truth. Kung di na ikatingala mo ng uban, di ganahan magsangyaw, magtudlo, di na magwali tungod kay ang ebanghelyo. It is not easy to define, to reflect, to deliver, to digest. This is it. Mao na kung musunod ka sa Ginoo, there is a price. Dunay itawag nato og sakripisyo, pag-antos. Ako dagan ko gisakripisyo, dag oras nga akong gihikling, just akong i-focus ang pagwali, ang pagsulat sa nagkadiyang mga pamantalaan, ang pagpaminaw sa mga tao nga dunay problema sa ilang kinabuhi. Instead, adto ko sa kong pamilya na ako'y lakon, ako nang gisacrifice, I rest or I stayed in our office here in San Miguel Compound just to listen, just to talk to anyone. Muna kung mga lagad kas Ginoo dili sayon, dili lalim. Muna yung sa Mark 8:34, if you want to inherit the kingdom of my Father, forget yourself, carry your cross, and follow me. Mao ni ang standard ni Kristo in following Him. Magsakripisyo, magpasakit sa kaugalingon, ihalad ang imong tibok nga kinabuhi no matter what. Jesus told the truth to this person nga gusto mo sunod sa iya ha. Minsadong sa pagatinuod ug musunod kas akoa di lalim, dili sayon, dili basta-basta. Kinahanglan ni og commitment, kinahanglan ni og matinud-anon nga kasing-kasing. Kinahanglan you will get out from your comfort zone where you are. But you know what? This person was discouraged in hearing and knowing this truth about the situation, the status of Jesus Christ. My people of the living God, take note, diha sa way lami nga kahimtang, diha sa way lami nga kinabuhi, diha sa way lami nga dagan sa imong pagkatao, anha makita sa Ginoo kung kinsa ka. In Wisdom chapter 3, 1-10, according to this book in the Old Testament, ang bulawan maila diha sa usa ka kalayo. Likewise, ang usa ka sundang bagahon diha sa usa ka haswasuan. Ang gold maila pinaagig kayo. Kining atong mga sacrifices, mga pag-antos, mga pagsulay, trials, way lami nga kahimtang. Look at Jesus Christ. He never lived in a comfortable life, although deep inside he was comfortable. This is my assessment to Jesus Christ. Komportable siya siyang gibuhat nga sakto, yang pagpanudlo, yang pagwali. But if we talk about his physical life, his material life, earthly life, iyon siya si Bangilyo may paymilo kay na katuguan, katugan siya, wala. Mo nang di lalim. Mo nang he told this person ngano in order that kining maong tao makadesisyon siyang kaugalingon, dili kay minsan napugos magugko, daan palagi ko way lami, araway mahay ba? Mo nang gisultian ni Kristo tinuod. Because Sirach 15:14, each one of us has freedom of choice to decide to do good or to do bad. It's up to you. Unsay mong himuon. Mo ni ang naa sa tao. Gasan is Ginoo, freedom. I advise all of you, use that freedom to do
the right things sa inyong adlaw-adlaw nga pagpanaw, instead doing the evil things, the wrong things in your individual life. Wa ka tagaig kagawasan. Sirach 15 verse 20, ang tao wa tagaig kagawasan aron maghimo og kasalanan. This is it. Mo nang Jesus told this person, usulod ka nako higala, my friend, dong, di lalim. Di sayon. Ngano, aron nga si Kristo makakita sa attitudes, characters nining tao nga gustong musunod ngadto siya. Kay ngano, ang tao, ang iyang character, attitudes are revealed, are manifested once this person is squeezed, is pressured, is put in fire. Kung nasa hot seat sa iyang kinabuhi, mugawas, pagbanggaag problema, pagsulay, kasakit, mga pagantos, anha mulutaw ang tinuod nga batasan sa tao. This is my point. God allows all these worst events sa imong kinabuhi, all the wrong happenings sa imong kinabuhi, bad moments in your individual life. Why? I have a simple logic to this. God wants to see you how strong, how pure you are, how good, what kind of good you are, what kind of Christian you are. Kaya ang imong karakter, ang imong batasan, ang imong emosyon, ang imong thought, ang imong pagkaikaw, makita na sa Ginoo. Sa diha nga naa ka sa kinabuhi, sa kalisdanan, pressures in life, you are squeezed in different suffering storms in your existence. Ang tao mailhan sa iyang kinaiya ug batasan kung banggaan ug mga problema ug mga pagsulay. People criticize me before, Edsel will mislead his followers along the road. You know what? When I was suspended, within 4 years already, kita ninyo how faithful I am in doing the will of the living God on this earth, in proclaiming His gospel, no matter what. Wala matinag, wala matandog ang akong prinsipyo, ang akong conviction as a Catholic believer, as a baptized believer. I'm still proud being a Catholic, although I am connected to different ministers, pastors already. Kaya I want to build principle to these people. They are also servants of the living God in other denominations. No arguments, no debate. I have no time for that. This is my conviction, people of the living God. Nailhan ko, I know you are appreciating. This is what I know, this is what I heard, that there are people already who are appreciating me silently. Some people are murmuring, saying positive things toward me. Yung sila, grabis brother, pirting liguna, di matabang. Anyway, kining kaliguna ko, Psalm 27:8, di niya kuha, ingon si David, ang akong kusugikan sa Dios, ang akong kusugikan sa Ginoo, why I survive nadtong trial moments, season of suffering, season of testing, season of maturity, season of trials. Magi ka kay ngano aron makita og kinsa ka gusto sa Ginoo, ilhon ka pag-ayo, although He knows you kaila sa nimo, pero ang concept sa Ginoo mas mailhan kaniya pag naakas fire, pagantos, kasakit, pagsuway. Mao ni mingon si Kristo, dong gusto ka mosunod, look at my standard of living, look at myself, look at my residency, look at what happened to me, look at my daily routine. Are you willing? Are you sure? Kumbaga, wa niya sa ari ba, ay dong, alidong, nindot kayo, mukuyog ka na ako, daga makaon, ha, daga fans, alidong, dami kayo mga balay mo dawat. Never. Wa niya na, gi sultiag sugar-coated statement, gi alalan in other term, that's our vernacular speech, gi alalan, gi dramahan. Wala. Kita, pagmuhanjag tag usa ka butang, ato mang paganahan, sugar-coated statements, exaggeration will take place. Palit mo ani, kay pag mo inom mo, mukao mo ani, automatic, magwapo, magwapa, mahimsog, mutaas imong height. Apil kong palitan na, og tinuod na siya. But kita, pag muhanjag tag usa ka butang,
I don't know, og naitaw mo handya ko sa kabutang niya, discouraging kayo ang concept ba? Discouraging kayo ang points niya. Why mo palit? Why mo buy in? Why mo like sa iyang products na iyang introduce? Why ganahan mo sunod siya? Pero kabalo mo ang tinuod, yung sa dong tinuod, wa ko'y permanent address sa yuta, pero I have a permanent address in heaven. I am reading in heaven, John 14:1-2. I have many rooms in heaven. I have a mansion in heaven with my Father. This is the truth. On this earth, according to Christ, tinuod naganto siya, pero that is only temporary, not everlasting. And this is my point. All our sufferings on this earth, trials, you need to move on. You need to go ahead. You need to become positive. You need to look forward. You need to walk forward. Why? All the sufferings, trials are also temporary. Like Christ, He lived on this earth, He suffered on this earth, but you know what? It was only temporary. All of us also will suffer, will undergo different trials, fire in life, pero do not worry. All these things are only temporary. Mao na kay temporary, you need to survive. Unya anha mailas Ginoo kinsa ka. Tinuod ba kang iyahag dili, tinuod ba kang alagad og dili, tinuod ba kang buotag dili, tinuod ba kang faithful iyag dili. Job was faithful until his last breath, even though his wife told Job in Job chapter 2, Job, tungloha imong Ginoo, gibiyaan ka na. Ingon si Job, akong asawa nga gisudlag datong espiritu, hawa diha. Ako na taong way dala, mamatay ko nga way dala. Dili na ako biyaan ang Diyos na akong gituan. Wow, it's amazing. Job was tested by God. And God knew about the character, attitudes of Job. What happened? Everything was what? Increasing in the life of Job. Yang anak midaghan, yang kabtangan midaghan, usari asawa, ang iyang mga assets midaghan, mitubo, everything was increasing. God increased the wealth, treasures of Job. Why? He passed the test of life. Nakita sa Ginoo ang nature, ang karakter, ang attitudes ni Job sa dihang gilampurna siya different fires of trials, sufferings, disasters sa iyang pagkatao. And this is my point. Giingnan ni Kristo kining tao, dong gusto kang musunod? I know you're living in a comfortable life, you're living in your comfort zone. Then here, look at my life. Come and see. Ingani, may pay milo, kanay kataguanan, may pay langgam, kadisag ako, luoy. Then, decide, are you willing? Are you sure? If ever we are in the shoes of this person who approached Jesus Christ to follow Him, if you can hear that, what will be your response? What will be your reaction? Tell me. Mika, bisan pag Ginoo wa kay balay. Ako, if you'll ask me if I am in the shoes, in the slippers niining tao, ingon si Kristo itself, wa ko'y balay, wa ko'y kapuy-an, magantos ka lang uban sa kuwa, kay patyon kus di madugay kamo magkatibulaag. Are you sure that you are willing? Then you are living in your comfortable life, you are living in your comfort zone. Are you sure? I will tell Jesus Christ, yes Lord, I'm willing to die with you. I'm willing to suffer. I'm willing to sacrifice. Just to obey you. Just to do your will on this earth. Kung ako pa nang tawana, that's my wordings. That's my statements. That's my reactions. Although, wa ko dito, although dili na ako, pero I experience also. God allowed me to suffer, to engage in different disasters in life. Kay gitan-aw sa Ginoo how strong I am with my family, how faithful I am, how loyal I am, despite sa dagang trials, pagsuway, kasakit, di maayong itabo. Kung mo give up ako, mo undam ko gwali, di na ba ko manudlo, mubali ba ko pagtuo, mawa bang akong pagkaloyal sa simbahan o sa Ginoo, mausubang akong pakitungo sa trang tao? Never! Damor ko nga gisugba
sa daghang mga kasakit, mura ko gilitson sa daghang mga pagsulay, sa trials, na feel na ko ninahinay kalig-on ang akong kaluuban. Na feel na kong matured ko. Natudluan akong kaugalingon to become humble. Natudluan akong kaugalingon to learn more lessons about life. And because of that, I know God has a reason. Believe me, I'm not boasting here, so to speak. I am one of the most incredible persons on this earth to tell you, to move on sa inyong mga trials, sa inyong mga pagsulay. Why? Although I am very young, but I experience a lot of sufferings in my life. Hisguti, namatyan, kasuway. Second life, gitiunan, gikarnap, kasuway. Gisuspended, nauwawan, giinsulto, gipasakitan, nag-crisis financially, galisod, ga problema sa pamilya. I experience all these things. Why God allowed me? He tested me during that moments. Pero the truth, since I am a servant of the living God, gusto siya makasuway ko ani. Kay kun makasurvive, credibly ko nga mutudlo ninyo, credibly nga muingon ninyo, pagtayon mo sa unsay inyong mga pagantos. Kay temporaryo na. Believe me, I experience a lot of sufferings, trials. And I notice, once palaban ka, once persevering ka, there will be rewards waiting on you, prepared by God for you. Santiago 1:12, ang tao makalabang sa daghang mga trials, mga pagsulay ning kinabuhia, naiganti. Although wagig ko mahimamat sa Ginoo personally, Edsel, are you willing? Magwali man ka? Sure ka? Wala. Pero mabasa sa dagan sa akong kinabuhi, di lalim. Grabe. Kasakitan, pagsulay, sus. Ang akong schooling sa Cebu, di ma-imagine. Ang pains, ang expenses, ang grabe. Di ma-imagine, pero nakasurvive ko along my journey. Ngano, itugutan is Ginoo, aron credibly ko manudlo ninyo. Aron na ako ikatudlo ninyo. Aron, muingon mo, di gina, bot-bot ng gayong brother, tinuod yun na, dagan sa kasakit na kasurvive. Porang kamo, pag down mo emotionally, pag problematic mo emotionally, pag dagan mo mga pagsulay sa kinabuhi, nganong mangluod man mo, nganong mo give up man mo, nganong mo surrender man mo, look at me, what happened to me? I suffered a lot of trials in my life, but I survived. This is my conviction. I told Satan already, Satan, if you will attack my family, I will give up my family, never my faith to the living God. If you will attack everything that I have, never my faith, nga akong i-give up sa Ginoo. Ingani ka-matured ang akong faith, ingani ka-matured ang akong conviction, nga magkinaunsang dagas kalibutan. I will continue preaching, I will continue obeying God, I will continue doing His divine will, because I have a divine assignment on this earth. And you, people of the living God, wherever you are, you have also this assignment. And if you are doing your assignments on this earth, if you are willing to do a certain assignment on this earth, to obey Him, to do His will, to help His people, ang ginumingon, anak, dong, sister, brother, take note, dili sayon. Are you really willing? Sigurado kang willing ka? Tanawin mo kong lingon, you're living in your comfortable life, comfort zone. Sure kang kaya ni mo? Ano yung Ebanghelyo ni Lucas? Nga una ka, magtukod og tower, study ang cost, ang prices, ang items, aron mahumana. In other words, once you will give up your life to the living God, be sure that it is your decision, your major decision, the greatest decision, the big decision, the ultimate decision nga imong gihimo sa imong tibuok ka kinabuhi. Ngano, I saw different people, murag ningas kugon, mailang musugod, tanang religious groups giapilan, tanang ampo naa prison, kung magisgot ta og punctuality, una pa sa leader, una pa pari sa misa, pero may bulong ka along the road of his journey, of her journey, they are gone. Wa na ikita. Maningon sa Matthew chapter 7, ang balay tinukod dias balas, banggaan naghangin, hagba, pero ang balay gitukod sa bato, ligon. And this is my point.
Kung dili gali kasigurado sa unsay imong gibuhat, you will not continue it. Ingon si Napoleon Bonaparte, victory belongs only to the most persevering person, woman, man on this earth. Kung di kasigurado sa imong gibuhat, you will not prosper, believe me. You will not continue. You will give up along the road. Labi na kung mga lagad kas Ginoo. Kay daghang trials, opposition, persecutions, daghang di maayong nahitabo sa imong kinabuhi. Mao na, this is my point. Kung walagad kas Ginoo, siguro nga tinuod na. Siguro nga di gid ka mo give up. Siguro nga di gid ka mausab. Somebody ask me, Brother Edsel, I appreciate you. Wag kay pagkausab. Brother, people of the living God, tinuod na. Ang akong commitment, wa mausab, hinuon mi increase. Ang akong gugmas Ginoo, misamot og ka-increase. Ang akong tinguha to serve you, misamot ang kadasig nako to preach the gospel of Jesus Christ wherever you are. Mao ning ako nakita, wa ko'y pagkausab. Di lang ko sure kamo who are always following this ministry, the people who are supporting me, wa ba kamo mga usab? Ako, convicted ko never. Kaya ang Ginoo wa gid mausab sa iyang pagpangga, pagmahal sa kuha. And the same, wa mausab ang Ginoo sa pagtan-aw, pagmahal ninyo. Ang point nako, magsugod dili mo pangalagad, magsugod dili mo sa iyong assignment, ingnon tamo di sayon. Mao ni ang statements ni Kristo, iyang remarks, iyang opening statements, presentation, opening salvo. He never said quoted statements. Minsa dong dong nindot dong lami kaayog alagad ka nako. Wala isa dong pait dong di lalim dong dili ayahay di sayon. Nya willing ka, sigurado ka. Sus ang tao na diskurahi man. Kay di man day sayon, di man day lalim. Nabadas kanta, dili sayon ang pagsunod ni Kristo. Daghang tunok, daghang babag. Di ba nas kanta na? Di sayon. Nga naman kung di sayon because I experienced a lot of trials, sufferings in my life. Di sayon. Pero you know what? I am persevering. I am enduring. I won some battles of my life already. Midaog na ko sa uban akong battles. And I have some battles to fight until today. Pero you know what? Believe me, I won already some battles of my life in the past. Mudaog lang ka, basta persevering ka. Basta mo-endure ka. Mo-padayon ka. Muna yung sa Matthew 24:13, ang makalautay lamang, may chance, makaangkos kinabuhing tayon. Muna kung iya kas Ginoo, part na package na mag-antos, lutuson, bugal-bugalan, pasipadaan, part na sa process of journey, part na sa game, part na sa divine plans of God for you. Anak makamailas Ginoo kinsa ka, anak ka muligon, anak ka mo matured. Then 1 Peter 4:12 ingon si Pedro, once nag-antos mo, rejoice. Why? Tungod kay nakaambit ka. You are connected to the sufferings of Christ on the cross. Once nag-antos ka. Kanang po'y mga tao nag-antos, nagkalisod-lisod tungod sa daotang desisyon sa kinabuhi, tungod sa daotang gibuhat. Ingos Pedro, hopefully mag-antos ka tungod di Kristo. Mag-antos ka in doing the right thing. Mag-antos ka og unsay maayo. Mag-antos ka og unsay angayan. Magpakabana ka sa uban. Bahalag ikaw maoy masakitan. That was the message of our Bishop Parcon yesterday during the Pontifical Mass. According to our Bishop Parcon, ang kalibutan nagkabidya, nagkawaylami because of the curse, because of the intervention of devils on this earth. And you know what? God wants you to work because evil triumphs when good men do nothing like you. Kundi ka maning kamot sa pag-contribute ug unsay maayo ni ining kalibutan. When I heard the statements of our bishop, you know what? Anyway, we meet already with our bishop. Siyang pag-abot diri. Pero when I heard that statement yesterday, ang akong kasing-kasing niuilap sa tumang kalipay, niulbo ang akong kaugalingong kalipay, ngano, kay ang Ginoo according to our bishop, nanginanglag taong magpakabana. This is it. I voluntarily, I submit myself
To God unto you, kay gusto kong magpakabana. Gusto kong i-remind mo nga mahimo mong palaban sa inyong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Bahalag mag-antos mo as long as you are doing the right things. Nothing to worry. Ang imong enerhiya, imong i-consume for good. Instead, you will use your energy in nonsense, in nothing. Pero nag-antos ka, nagsakripisyo ka, nasakitan ka, mihila ka for doing the right things. That's it. Mao na'y pinakanindot nga pagpasakit. Nag-antos ka for the welfare of other people around you and for the glory and for the honor of the living God. This is my experience. Di lalim ang akong kinabuhi according to other people. Hayahayas, Brother Edsel, inyo ra ginangunauna. Ang ako lang nakita, gibliss mis Ginoo in different means. Pero kasakit, pagsulay, insulto, bugal-bugal, yagian ko na. Niundang ko, wala. Ni-give up ko sa kong faith, wala. Nahimo ba ko nga talawan, wala. Because 2 Timothy 1:7, gitagaan kas espiritu sa Ginoo sa kaisog. Dili sa pagkatalawan. Gitagaan kag espiritu sa Ginoo sa pagpadayon. Dili sa pag-back out. God puts you already the power, the capacity to move forward, to become victorious. God breeds this potential within you, this capacity within you, this genes within you. Ang genes capacity to become brave, to become courageous. Mao ni gitanong sa Ginoo, use it sa panahon nga nag-antos ka, sa panahon nga naglisod ka, sa panahon nga naluya ka. Kay kining pag-alagad sa Ginoo, di sayon, di lalim. This was the statements of Christ to this person sa Ginoo. Sod ko nimo be, Jesus Kristo, sure ka? Di sayon, well nami, and you know what, according to my biblical scholars, this person quitted. Keep away from Christ. Second person. While walking, going to Jerusalem, mingon usa, Ginoo, I want to follow you. Isa, sige, preach the gospel, ing nanagari ng Ginoo. Isa, magtutudlo, time sa kay maulis ko sa balay, maglubong ko sa kong papa. Ako ning gitan-aw sa komentaryo sa mga biblical scholars. Jesus Kristo, pasagding patay, mulubong og minatay. Nabi patay, mulubog, minatay, pero 1 Timothy 5:6, ang babae, buhi lawas, patayng kalag. Ang concept, ang mga mulubong patay spiritually, ang gilubong patay to physically. Kaya doon na may duha ka kamatayon, both physical, spiritual. You know what? Jesus Kristo, pasag ditong patay, mulubog patay. Kumbaga, gisanta ni Kristo, interrupt ni Kristo ang desisyon sang tao nga mauli kay maglubong siyang amahan. If we will try to see this gospel, strictly speaking, makaingon ta nga si Kristo wa may konsiderasyon sa tao, nganong di man niya paulion nga maglubong siyang patay, nganong di man siya mo sabot, nganong di man siya mo sugot. Kabalo mo, kini, military style. Pag military gali ka, bisang pag 15 namatay, pag nakas operasyon, wagi ka chance muli. Pag nakas sa mission land, asa kagyasayin sa atong balaod, sa atong gobyerno, di ka pwede muli. Bawal. Bisang pag gikasal ka, wa pa mauman, gitawag ka na, o buyaan mo imong pangasawunon for the sake of your profession. For the sake of your mission. Muna kung ako pasultiyon kining gibuhat ni Kristo military style jadong. Anong adto pa magikas imong papadong kay buha mo ko unsay tuyo. Kay sa una sa ilang kultura, pag panganay ka obligado ka mulubong sumpapa, kay automatic usa ka sa mga binlan sa dakong kabtangan kung naay kabtangan ang amahan. Imong mga biblical scholars probably kining maong anak na ani mapanunod sa amahan, that's why he was eager to go home to bury his father because it was their culture. And after the burial, pagbaylbayis mga abot, bahandi, kabtangan. And you know what? This person was interested. And Jesus knew it. Because Jesus knew everything. Teach one of us, kay bawo sa nato, dugay ra. Sirach 42:18-19, Jeremiah 17:19. Jesus Kristo, ay dong, kay bawo kung unsay mong ulion dong, maglubong, sure ka. Kay kultura magud nato, pag maglubong, magbenbahin, wa na, ayaw na anak pag una ng kabtangan kay wa na chance na dito mo mabit-bit because
You are following me. You will go around. You will go to somewhere. You will go in somewhere else to preach the gospel. Ayaw naguli dong. Ayaw na pangayog bahin dito. Pasag din ng mga patay, mulubog, binatay. Ang concept na ako, simple akong analysis. This person was interrupted by Christ in going home. Ngano? This person focused on a dead matter. Patay na iyang amahan. Instead, he will reverse his focus to the source of life, to the living Christ in front of him. Meaning, my point is, the focus of this person was mistaken. His focus was on the dead, not to the giver of life. Ang iyang focus was to the nonsense, dead matters, patay na good, unsa pa yang mahimo, to the wealth, nga bahin ini gumaglubong. Instead, ang iyang focus will be on Christ, but you know what, at this very hour, during this gospel, no, the focus was diverted into wealth, into his family, into his father, nga patay na, into his loved ones, was converted, was diverted, instead to Jesus Christ, the giver of life, siyang amahan, the source of all things. Colossus 3:11, si Kristo mao ang tanan. Sometimes we have this mentality in our individual life. According to Hebrews chapter 12 verse 2, i-focus ang imong pananaw kang Kristo. In Matthew chapter 14, when Peter saw Christ, he walked one step above the ocean, at the top of the water. But when Peter saw his back because of the storms, he sank. Mitiglom siya. Usa ni ka implikasyon nga ang iyang pananaw na usob, diverted sa unos na nitiglom, pero sa diyang didto pang Kristo milutaw. Kining maong tao sa Ebanghelyo, instead ari sa mo focus ni Kristo, the giver of life, the source of all things, tuwa man siyang papa nga patay na, tuwa siyang pamilya, tuwas kwarta bahinunon, tuwas kaptangan, kita pod musugot tag sa dili, dagan kayo tag mga focus sa kinabuhi. Focus to pangwarta, negosyo, profesyon, atong gibuhat tag adlaw, pero nalimta tog focus ang atong naunas Ginoo nga tag-iya nining tanan atong gikabisihan matag adlaw. I'm not saying nga dautan ang mo focus ka unsa makakwarta, no. Gusto giling Ginoo masinso ka. Wa ko mag-ingon nga ang imong focus dautan ko nang ningkamot ka, midiskarte ka. That's right. Pero do not forget ang pinakatag-iya sa dapat nimong fokusan nga mao ang Ginoo, the giver of life, the giver of all things nga atong gikinahanglan. Inus Kristo nining tao, dong ayo naguli dong pagwali na sunod na nako. Ayo naguli pasag ditong patay. Di na to mabuhi pa. Ayo nako focus. Ako'y tag-iyas kinabuhi. Ako'y tag-iyas bandi. Ay na adto pangitag bahin didto kay wa na nay magamit. Wala na gamit kay magkakulakaw ta magwali sa Ebanghelyo, magsangyaw sa pagtulunan sa akong amahan. Pero when this person heard about this, isa, no way. Di ko, uli ko, ngita kong bahin, materialistic pang tawanan, no? Uli ko kay lubong ko sa papa, sumangil ba? Kaya naman sila kultura, believe me, this is true. Kultura ni sa mga udiyo, pagubag-lubong, magbahin sa kaptangan. Manang uli gud siya. Kay ngitag bahin, di kay maglubong siyang papa. You got me? Wagod siya sa pagkamatay. Sa dupa nilakaw ni, nga namuli, lubong, pero ang tinuod, ang lubong, sekandary na, ang pilimiro niyang rason, kay tingbahin, kay humanag patay ang papa, managlubong. This is it. Ang akong point, di ta mag-focus sa mga wainungdang butangs tong kinabuhi. Do not focus on nonsense things, in less in value. Sa mga dili kayo importantes kinabuhi, ayaw na. This is my principle sa law of pruning. Do you know what is pruning? Because I am a farmer, I have many fruit trees already, preparing for our plantation. This is it, the hidden wealth. According to somebody, yung sa brother, the hidden wealth on this earth is fruit trees. Pananom, lubi, mangga, mangosteen, dragon fruits, unsa pa, rambutan, buongon, kaimito, limonsito, kana, mo na hidden treasure. I am doing it. We are developing our farm. Ako ganing
singit ngano kay gusto ko manundog mo ang kwarta wa rastuas lang dapit nas imong kilid, nas imong likod, nas imong backyard, nas imong umahan asa pagkugi lang mo'y kuwang. You got me? My dear people of the living God, this is the law of pruning. Dili mamunga ang usa ka kahoy pag di mo putlan og sanga. Ngano ka tungod kay maunay prinsipyo kay ang sanga nga bag-o moturok motubo ang daghang mga dahon mulabong. Ako bitang lubi na sobrang na kog dikit kay because our land before was limited mo nang akong nauna pus lang daghang kog turok. Ako ning punon sus akong sutsot along the road after 10 years pila naman kalugas na munga. Motong one day I decided akong ipaputol ang uban aron nga mubunga karon na ginahina ni pamunga effective ang uban nga mga lubi nga duol og dikit akong gipatumba gipasinso tinuod na 20 plus ka buok lubi more or less akong gipatumba ingong tigsinso isa brad sakitam na ni mura manig taong gitumba buhi na gud dako ingko do it pero deep inside sa kong kasing-kasing gisakitan ko 10 years after giputol ako ginagtanom ana agi na sa akong singot og dugo sa akong pagpaningkamot when I was single, when I was young. Pero I need to do this. Ngano tungod kay kundi nako putlo ning ubang lubi di ka bunga. This also why experience sa pagpananom og mangga uban pa pag di nimo pruningan na di na mo labong ang iyang dahon, di na kabunga. Ang concept nako ang unnecessary nga coconut tree tumba. Ang unnecessary branches, leaves, stems, putol. This is the law of pruning. Remember this. We need to apply this sometimes in our individual life. Ang mga less in value, nonsense things, putla! Tanggala! Biyay! Ngano? Tungod kay maka-stress di mo na. Di ka may mong productive pag-ayo, pag una-una ni mo, sus nilutas, tanong na kung daghanag ka tapad, no? Suway kung mong tanom, idikit-dikit. Suway mong tanom nga, perting daghana o ka abin sa iyang yuta nga gitubuan. Mauni ang akong concept of point. My dear people of the living God, you need to apply the law of pruning. Ang lubi, nga tanaw na kung ay gamit, tumba. Ang tanom nga naidikit-dikit, putol uban, usray bilin. Ang karnaba na kung tanom nga angay putol aron mo labong, putol ang sanga. Kakao, ingana mang process, law of pruning na. Kita pod sa atong kinabuhi, angay pamutla ng waynungdan, kay naa ka diha nakafocus nga way gamit in kaon sa imong kaluwasan. Nya di pod ka asinso nimo. Putla na, bisyo, illegal drugs, illicit relationship, kasalanan, binuang, panglimbong, ang imong pagpunay, pahuway nga sobraan, putla na, i-pruning na. This is the law of pruning. If you want to become productive, fruitful in your individual life, focus on the things that matter most. Focus on the valuable things, greater in values. Anha i-focus, labidas Ginoo. Anha focus. Di kay adto kas did matters, did ma kaning tao gapuko sa patay, wealth, bahandi, kabtangan ni Kristo. Hoy dong, kay bawo ko nimo oy, ayaw limod, muli gyud ka kay mangayo kag ba. Hindi na mabasa pero I knew this because I heard this, I read this from a certain commentary sa usa ka biblical scholar. This is what I mean. Pag magwali lagi ko sigug tuon, di pa ko moabot og maan, tuna na ko giton ang mga konteksto, contents, views, akong itandi og sakto ba sa akong mga analysis sa ebanghelyo. Ingana ka kuti itong ibuhat, but why I need to do this? Because this is my divine assignment, as what I have said. God told me, He spoke to me about this assignment already. Mo nang ako, relax lang, happy kayo kus kong life, although there are many stressors, dagang stressors tong kinabuhi. Apila tong business, uban pa tong ibuhat, farming, maka-stress pero nindot man i-ma-develop man ang among karakter. Unsaon mahimo kang positive, unsaon parang mahimo kang strong. Ang concept nako, di pwede nga akong i-fire out ng akong business. Di pwede akong farming i-fire out. Kano kay para nako valuable things man in my life.
unsa may uban ako nga angay nakong i-prune. Ang akong sige ngadtog Cebu gi-prune ko because I receive already the recommendation. Ako na gi-prune ngano, di lalim. I need to spend 3,000 more or less every week, and no one is giving that amount to me every week. Pero this is the miracle. When I did my further study sa Cebu, katinga ko na may extra blessings, na mo ka-text, tawag, brother, na ko ipada, brother, na ko iatag. Ha? Pag abot sa panahon, nga nakadawat na kong papel, gikang bisa Palma, gikang Cebu, wa na po. Hindi madugdug, pero tinuod ni. I heard also them told us, pagtukod niya si CTN Satellite Network, iyang mga branches, more or less 20 branches sa cable networks, tibok Pilipinas, moingon daw, sir, na may sobra 1 million. Ang usami yun, sir, 2 million. Natukod niya paspas ang CCTN. Pag humagtukod, wa na sa kadungog na pamutawag ganay sobra. Dili kinahugtan, kundi that's God's plan. Munang naay mga butang sa kinabo, I need to what? To withdraw or to lose these things. That is the law of pruning. Kinanglan imo nang buhian, kinang imo nang putlon, kay aron nga makapokus ka sa valuable things. This is it. Ako, naanay mga butang, pangitan. I have a broadcast in Tagbilaran, but I have a big payment for that broadcast in one of the radio stations. I'm waiting another radio na nag-offer sa kuha in right perfect timing. Pero na usa ka radio nga nagbayad kog dako before, nauna nako. Nganong ako maning pugson? Our resources are not enough to sustain this broadcast. I have also a broadcast even the Oro before. I need to cut kay gipasak-an man gipadak-an. Ngano? Anong ako maning pugson nga ma-stress man ko? Ang concept nako mga butang gali nga ma-stress ka unya gamay ra og effect, madaot ka, maglisod kag samot, kabaw kung di gid uyong giduana. Ayaw pugsa ang butang nga di mo mahimo at the moment. Ayaw pugsa ang usa ka butang nga di mo kaya himuon at the moment. Ihatag sa Ginoo, then apply the law of pruning. Pamutli ng mga butang sa imong kinabuhi way gamit. Pamutli ang mga butang nga naka-stress nimo. Pamutli ang mga butang nga diin makadaot nimo. Pamutli ang mga butang sa imong kinabuhi, gihimo nimo nasa imong pagkatao aron maka-focus ka gun sa pinakamaayo. Kining tao sa ebanghelyo, ang iyang focus, iyang papakuno, pero ang tinuod dili ko maglubong, magbahin islas ilang kabtangan mo nang he wanted to go home first before obeying Christ. Then there is a saying that says, time is gold. Because the existence of Christ on this earth before was limited. Sayang ang matagutlo adlaw para ni Kristo nga kining tawana muuli pa. Sayang ang panahon. Si Kristo sayangas matag oras nga wa to gamita sa unsay maayo. Sayangan ang Ginoo nato sa panahon nga naghimo tag way hinungdan. Mo nang Ephesians 5:15-16, use your time wisely. Gamita ang imong oras sa sakto. Ayaw kapsangi ang imong oras ug panahon, mother people of the living God. Therefore, this is my conclusion. Kining maong tao sa ebanghelyo, tuwa naka-focus yung nauna sa patay na. Dapat adto sang Kristo kay tag-iyas kinabuhi. Dapat ang iyang focus adto ni Kristo nga maoy muhatag og kinabuhi. In Matthew chapter 23, do you remember? Is Kristo kamong mga parisli pagkaringon mo, inyong gilimpiwan ng patay na, kanang propitas, gipatay sa inyong lulog-lula. Akong propitang buhi, you never care. You never appreciate. You never accepted me in your hearts. This is it. Ang patay na, marmulan, yatiman. Siyang buhi, wala. This is it in our gospel. Ang patay na, yung papatuwa, nakapokus niya kay bahin na ni, uli ko. Jesus, uli ko, ganahan mo ko di mo, pero sunod na lang na. Aris ako mag-focus na rin akong bahin. Materialistic kayong dawa na, no? Sometimes we have these attitudes. Instead mag-focus tas pinaka-importante, aritas way hinungdan. Aritas way gamit. Aritas gamayng butang ta naka-focus imbis na dakong butang nga mas importante. Aritas way hinungdang butang naka-focus. This is what I discover to each one of us. Nga kita usay daginutan tas way hinungdang butang. This is it. Way hinungdan daginuton, gamayng isyu padakon. Way hinungdang istorya daginuton. Balikan pa, pangitaan pag paging matagbuan niya ang tao nga nisulti way nungdang butang. Anong ingana man ang atong himuon? Ayaw focus sa mga nonsense things.
less in value nga mga butang. Focus on God, focus on positive things, focus on valuable things, focus on everything that can help you. Never sa mga butang nga way ikatabang nimo ayong focus ana. Sus, ako daghan ko giprunes kung kinabuhi. Daghan ko pruning sus dagan. Ako ning gihikling, ako ning gi-abandona, ako ning gi-reject, ako ning gi-arrange pag-ayo, gibalansin ako kay di maayo ug ani ko makapokus maguba ang akong journey. Pero ako nagtuo kining sala nato, binuang nato, mga di maayo itong gibuhat kini mao ni makababag sa imong journey. Kung anha ka maka-focus, guba ang imong kinabuhi. Instead, focus on God. Focus on the things that can give you life, that can inspire you, that can encourage you. This is my point. Instead, you will focus on horror films. Instead, you will focus on gubat nga mga salida, sa mga bad news. This is my recommendation. Please focus on the words of God every day. Rest assured, with the help of the living God, I will speak His gospel no matter what, every day. Kung tugutan niya, I will do it. This is my recommendation, encouragement to you. Focus sa butang nga makatabang nimo aron makagain kag energy. And finally, you know what? Another person, yun sa Ginoo, sud ko nimo, pero manamilit ko. Is Kristo ang taong magsigdaro, magpuniglingi, di na motulin. Kasaway sa kog daro, kasabot ko ani. Si kaglingi, kaya nagsulod di mong iro ba or manok ba, di ka motulin kasi sige na magpamugaw. Oy, awa, si pangbuno, di ka motulin. And we need to focus our direction in life. We need to focus our destination in life. We need to focus to our living God, our final destination after this life. People of the living God, nganong si Kristo di mo sugot yung manamilit, it does not mean si Kristo is a cruel master God. No, this is not the point. My analysis is simple. Because this person anticipated already that he will die, that's why he needed to go home first to say final statements. Karon, sakto ba ning gibuhat ni nimong tao? Ako ning analysis para nako dili. Ngano iyang gipangunahan ang iyang kapalaran. Jeremiah 10:23, ang tao wa kay bag-on sa iyang ugma. But because the mind of this person who wanted to follow this Christ was already negative that he will die along his journey with Christ, he wanted to go home to say farewell statements. There's no wrong with that. Nga manamilit ka. Pero ang concept nako, because his mind was negative. Pero si Kristo mingon Matthew 10:30, bisag buhok di mo, pwedeng dili malaglag kung tugutas Ginoong di malaglag. Tugutan si Ginoo malaglag ug dili. In other words, pwede mabuhi ka, pwedeng mamatay ka. Pero kung tawanan negative sa musud kong Kristo, musud ko mamatay na ko, manamilit na lang ko, Jesus Christ. Usa ko musud nimo kay kibawag ko mamatay ko, ulis ko. That's healthy conviction in following Christ? No. If you will come to Christ, then negative ka nga, mag-antos dahil no? Puwilambi, posible pang patyon ko, posible pang libakol sa wayon ko. If you have that mentality, if you have that kind of attitudes within you, that is not unhealthy service to God. No. Sayop na, be positive in doing your assignment, be positive in serving God, be positive in doing His will on this earth. This is it. Di kay naunang mamatay nako, maguna-una kang patyo nako, mo nang muuli ko manamilit. That's wrong. People of the living God, kung mga lagad kas be happy, focus on God. Ayaw pag nag-persecution, pag mga negative, kay makapirani mo na in going to your exact destination. Focus on God. Kay mauna ang imong padulngan. This is my point. Ayaw pag nag-negative sa imong pagpangalagad. Be positive sa imong pagpangalagad. Like the person mo uli, kay mamatay na kuno siya manamilit. This is it. Yes, Kristo, dong sayop na yung una. Pwede kang di ka ipapatay na ako. Si one day, evangelist, wala na mamatay. Sa persecution, wala. Namatay na sa katigulangon. Kigitugutas, ginumabuhi siya to become a great writer sa Revelation o sa iyang ebanghelyo. This is my point. Sa imong pagduos, Ginoo, be positive. Sa imong pagduos, Ginoo, i-focus ang imong nauna. Focus on God that gives life instead to the dead matters sa imong kinabuhi. Apply the law of pruning. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus a Savior, Healer, Miracle Givers
And please believe me, ang tao nakafocus sa Ginoo, ang iyang kinabuhi puno sa kinabuhi. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, answered prayers in Jesus' name with the Holy Spirit, kubad sa pag-ampo sa mga Birhing Maria, sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you.